ኩናት ዝዕድም ዘሎ ኩነታት አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኩናት ዝዕድም ዘሎ ኩነታት ጥርዝ በፂሕሎም አውሽጢ ክልቲአተን ሃገራት ክጋሃዱ ፀንሑ ምዕባለታት በተሓደ በትኻል መዳይካ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላዋ ዝፈጥሮም ዘለው መኸወሊታት ታብ ግምት ብምእታው መዓስ ከም ዝውላዕ ዳ እምበር ምውልዑስ ኣይተርፎን ዝብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ብርክዝ ዝበሉ ተዓዘብቲ ዝህብዎ ዘለው ገምጋማት ኣሎም ንዞባውን ዓለማውን ቅልውላዋት ማለት ነቲ ብደረጃ ዓለም ዝረአ ዘሎ ሕግታት ዓለማዊ ዝምድናታት እንዳፈረሰ ምምፁ ዘመልክት ኩነታት ከም ሓደ ተርእዮ ብምውሳድ ዝግለጽ ሓደ ገምጋም ኣሎም እዚ ንሃገራት ዓለም ናብ ፋሉላዊ ኣካይዳ ከእትወን ዝዕድም ዘሎ ዓለማዊ ተርእዮ ንመንግስቲ ኢትዮጵያውን ናብ ተኸዳለወሉ ጸኒሕ ዘሎ ናይ ኩናት ዕንደራ ከኣቱ ይኽእሎ ዝብል ኣናብባ ምህላው እዩ ሩስያ ንክሬምያ ጎቢጣ ካብ ሓዘታ እስራኤል ኣብ ዘዝመረጸት ተንገሯብቲ ሃገራትን ኪኖን ብዝመረጸቶ መንገዲ ኩናት ከፊታ ከበድቲ ዕንወታት ኣብፂሓ እኳ እንተኾነት ብደረጃ ዓለም ኣብ ርእስያ ተወዘ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ዘይምህላው ወዘተ ዝብሉ ከም ኣብነታት ብምውሳድ ነቲ ናይ ኩናት ህንጢነት ምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ መኸወሊ ዝረኽበሉ ኩነታት ገይሮም የቕርብዎም እዚ ግን ንዓቕምታትን ኩነታትን ኢትዮጵያ ዘይመዝን ዝንቡ ኣረዳዳ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሩስያ ወይ እስራኤል ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ትርከብ ብውሽጣዊ ቁልውላዋ ትሕመስ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል መልክዑ ናብ ናይ ደገ ሓገዛትን ልቕሓትን እትብርከስ ድኻ ሃገር እያ ካብ 2018 ካብቲ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ዝደየበሉ ኣትሒዝና ምስ ንረኻ ኢትዮጵያ ብዝገደደ መልክዓትያ ጽጋዕተኛ ካልኦት ሃገራት ኮይና እቲ ጽጋዕተኛ ምዃን ኣብ ፋይናንስያዊ ልቕሓትን ምሽማት ኣፅዋርን ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብዪ ኣሕመድ ብናይ ውሽጢ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣኑ ከይሕደግ ብምስጋእ ናይ ስልጣን ዕቑባ ዝሓተተን ሃገራትን ኣለዋ ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ትሕቲ እቲ ኢትዮጵያ ከይትባታተን ዝብል ኣጀንዳ ምምሕዳር ኣብ ዘድሊ ደገፋት ከም ዝረክብ ዝገብራ ዘለዋ እየን ኣብ ከምዚ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ክውልዑ ዝደሊ ዘሎ ኩናት በቶም መሓዙት እቲ ምምሕዳር ዝኾኑ መንግስታት ተቐባልነት መታን ክረክብ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከቕርብ ጸኒሕሎም ካብ 2023 ኣትሒዙ ብቑሉዕ መዛረቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣጀንዳኻ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ እቲ ሕጂ ኣብ 2025 ዝመጽእ ዘሎ ኣጀንዳኻ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳ ኣትያላ ዝብል እዩ ምትእታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝብል ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ተጻሕፈ ናይ ለንቅነ መልእኽቲ ዝሰፈረ እዩ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ክሲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ መልሲ ይብሉሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝሃቦ መልሲ ዛጊት ኣይሰማዕናን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኣኪቡ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝጸንሐ ናይ ኩናት ምድላዋት መግለጺ ሂቡ ምንባሩ ግን ይዝከር ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣባይታ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ተመስሪቱ ዘሎ ዝምድና ምርኩዝ ዝገበረ እዩ ሕወሓት ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ እኳ እንተኾነ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ካብ ሊስታ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሃገር ዝሓኾኾ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጋውነት የብሉን እዩ ዘስምም ይኹን ዳ እምበር ገና ኣብ ክልል ትግራይ ገባርን ሓዳግን ዘሎ ሓይሊ እዩ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ምዚ ብምምሕዳር ፌደራል ሃገር ሕጋውነት ዘይብሉ ሓይሊ ምሕዝነት ብምፍጣር ኣብ ግዛት ሃገር ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል ትግራይ ሰላም ተገይሩ ዶብ ተኸፊቱ ዝብሉ ስጉምታት ምውሳዱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዶ ኣትዩ እንተተባሃለ ጉጉይ ኣይኮነን ከምኡ ስለ ዝኾነም እቲ ጉዳይ ግን እቶም ናብ ከምኡ ኩነታት ክብጻሕ ዝደረኹ ብክልቲኣቶም ሸነኻት ክረኣዩ ዝጸንሑ ጠንቅታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምዝንበብ እዩ ሙሉእ ስእሊ ዝህብ ልክዕ ከምቲ ኣብ መወዳእታ 2020 ኩናት ትግራይ ቀቅድሚ ምውልዑ ዝነበሩ ምዕባለታት እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት እውን ኣብ ግምት ከኣትሎም እቲ ሕጂ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታት ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብዪ ኣሕመድን ከም መራሕቲ ክልቲኣተን ሃገራት ግንካ ብዝያዳ ውልቃዊ ዝመስል ተፈጥረ ዝምድና እዩ ዝጅምር እቲ ዝምድና ብፖለቲካዊ ኣናባቢ ክረአ እንከሎ ዕሙቕ ዝበለ ታክቲካዊ ዳ እምበር ስትራቴጂያዊ ነበረን ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝነበረ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩነታት
أي سلام أي كوينات تبايل زتقس دهر كوينات شحن 1998 كساب كل تشح تفترة دوتا منبارون ذكر اتي مسممت عاب التفترة حدش زمدنا منبار دهري 10 عامتات زقات أمام مخانيو اتغنتات بدرجة عالم كي ترف نادا زرخة بخوينس أبي أحمد ناي سلام نوبل نخشلم زقبريو سعيوز مع بلكونتات أمونغو حدش مرح إثيوبيان نيمو المرح إرتران والكاوز مسل طبوغ زمدنا مفتاريو والكاو زمدنا مالتي كلتي كقبروز جمر ركبات تكالاوي منقستاون هاقراون أسرار حزي حلو بمنباريو شعو حوحات نملت هاقر إثيوبيا كمرح دهر مصنحو أب كلل تقراي تحاسيرو كم زترف تقبرلو فلام حدش قعزة جمر لخنتات نيرو ني إثيوبيا زم حدرولو زنبرا بوليتيكاو زنبالون حيلون غانا عينفسن نيرو اتي أمونغو إيسياسن أبن الجمر زمدناخا نحوحات ملو بملو زخورنا عطراي زيكونا كم نحبار صلاي أب كرمي تنبيرو جمرين يرو حوحات بوغنو كاب زغبروم زنبرا ناي تصابو مرقصات حدا نتي بوغن أبي أحمد تأوجه سممع الجرسي تقبر زبل مقلسي بمقوام يروب كاب إيرترا تعب زبل جرحو متكاسيكال زغونا تنايتهم كلتا مراحة سممع الدارقا معالتاو بزبال ملكعو بهوي هوي تان دانكيران تسني قتلو كاب تركب زجمرلو كلتشان 10 شمونتن كساب كلتشان 20 ابزنبرو كلت عامتات راي بغلتياتهم مراحتي كابنا بن كلتياتن هاجرات ازيوم بركزبلو زغرمو مبصحت خايدوم مونغو سرايت مكلخال ايرتران ناي ايثيوبيا ركباتن ناي حبار وطناتن ككاد جميروم دوبات كلتياتن هاجرات نزتوسنو اوارح دحر مخفاتهم تحاتيوم اتقوداي مستي بوغن حوحات كراز جمره زي عقبت مس حدش مرح منقستن ركبو مس منقست ايرتران تتحيزو زرا خوين معبيلو زمدنا حوحاتن أبي أحمدن بقاهدي كقاجوز جمرلو أب كلتشحن 10 شعتن اتني إثيوبيا زمرح زنبرا حوحات زمرحو إيهو دك زبال بوليتيكا وحيل فريسو ببلد سقرنا سبالسم كتكا امام مسكربيو حوحات نتمام زي قوامون نيتيوبيا نامو كل سرعة محدرة زوسدني بمبال نسيقوم أب كلتشحن 20 بحافة شهرون كله أب كلل تقراي بزوح بوليتيكاون وتهدرون فانتازياتات يوم تريوم بريتات وتهدروا تعليم من رقتاتن سفحتي ناي ميديا قوسقواسات ناي تاريخ حبس قدسات ناي بوليتيكاو سلفتات كتاعات المنافحاتن كوتاس سفحتي بوليتيكاو مناوراتات تريوم قتلو أمونغو حوحاتن حادش من محدار فيدرال مسحاب زفتر خونتات قداي هاقراو مرجاز ملكتنيرو أب كلتشحن 20 نتشعو زنبرا كونتات حمام كوفيد مخنيات بمقبار من قست فيدرال مرجح نواح أواجو كان توتسه حوحات نتأواج بمنساق أمس كرم كلتشحن 20 أب كللهم بيناو مرجح كايدوم شعو أبي إثيوبيا كلتا منقستات زعينو تأكايدا ترايو كلل تقراي أنصار فيدرال منقست بمخان بيناوي من محدار كتكايد جميرام إزي نتزنبرا زي مقداو ناقارو دو خيدو كلتياتهم وغنات قدلتات حاد حدوم بمتصبتصاب مون الجالاتهم سماي كم زعر غيروم دهرتي حوحات تاب كلهم زكايد وبيناو مرجة منقص فيدرال ناب تقراي قطو سراوي توافيرو تقوداي بحوحات قبولاي نبرن مونغ كلتياتهم شنغات تجمبرا زي مقداوكا كاب زخف ناب زقدد انداخونا معبيلو أب على 3 كساب 4 ورها 10 حدا كلتشان 20 حوحات أب لعلتي أب تقراي زنبرا السراويت فيدرال هندبتاو متقعت غمز فتسامو قليتهم التوم كابت متقعت زمولت السراويت فيدرال ناب إيرترا سجيرو معقوب رخيبهم بدهري تخونتات ناب تزفر زنبرا كوينات كم زسجر زيت على تركوينو حوحات نتأمونغو منقستي إيرتران فيدرال منقستي إثيوبيان زغي زنبرا ركبات كنغفون كزلفون تساميهم وغن إيرتراخا ترير مرسي وهاب نيرو زغونا اتناي ميديا كوينات بزلح على غتيلو بعلت 14 ورها 10 حدا كلتشان 20 حوحات بركز بولو ميسايلات ناب إيرترا توكيسو بوحدو 3 خابت تتوكوسا ميسايلات أب كباب معروفة نبرتا أسمرا 5 ورغة تقليتسو سيكوترن دبرت ينستبالو مراحة حوحات أب زهابو مقلتخا
ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኢዳት ያዝብል ነይሩ ሹ እቲ ሚሳይላት ምስተተኮሰ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ቁልጡፍ መልሲ ነበረን እቲ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም ኣትዮም ዝብል ክስ ግን ሓሶት ክብል ነፂግዎ ነይሩ ብርክት ዝበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ትካላት ረድኤትን ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዝነበሩ ኤርትራውያንን ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ 2021 ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ትግራይ ከም ዝተራይ ገሊፆም በዚ ልበቲ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልደ ኩናት ቀፂሉ ክሳብቲ ኣብ ወርሒ 11 2022 ውዕል ፕሪቶሪያ ስምምዕ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ተፈረመሉ መድረኽ ተበፂሑ ብድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይምቅዳው ተፈጢሩ እቶም ዘይምቅዳው ዝፈጠርዎም ምዕባለታትካ فخم እንዳበሉ ናብ ኩናት ገጾም ዘምርሑ ይመስሉ ለው ካብ 2023 ሒዛ ነቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም መንግስታት ክራይ ፀንሑ ዘይምቅዳዋት ምስ ንልህሰስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተባላሸው ክመፁ ፀንሑ ዳ እምበር ናብ ንቡር ዝምድና ንምምላስ ዝሕግዙ ይኮኑን እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ንባዕሉ ከም ግደ ሓቂ ክረአን ከሎ ንውዕል ኣልጀርስ ኣብ ግምት እቲ ክግበር ዝነበረ እኳ እንተኾነ ነቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ዝኾነ ብይንዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ጎሲ ዝሓለፈ ምዃኑ ሰንኮፍ ይገብሮም ምክንያቱ ሓደ ካብ ቀንዲ ትሕዝቶ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በቲ ኩናት ተመዛበሉ ተጋሩ ናብ ቦቶም ክምለሱ ዝሓትት እዩ ከም ግቡእን ቁኑዕ ኣሰራርሓን እምበር ኣበየናይ ቦቶም ከም ዝምለሱ መታን ንጹር ክኸውን ንውዕል ኣልጀርስ ኣብ ግምት ክኣቱ ነይርዎ ከምኡ ተገብረን ሕወሓት ኣቐዲሞምን ነቲ ብኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ቀያድን ናይ መወዳእታን ዝኾነን ዝፈረሙሉን ውዕል ነፂጎም እዮም ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተቐበልዎን ዘለው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓገገልና መሬት ናይና ዘለና ይኽብፀኒሑ ዋላ ኣብዚ ኸይ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ድራማ እንተሪእናውን መዛዘሚ ጉዳይ ዶብ እንታይ ምዃኑ ንጹር የለን ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባበታል ዝብል ናቶም ናይ ኢትዮጵያን ምስላ ዘዘኻኽሪት ኩነታት ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዘይንጹር ናይ ዶብ ኩነታት ከም ኣማራፂ ካርድ ምውላዕ ኩናት ገይሩ መታን ክጥቀመሉ ክተናኸፎ ጀሚሩሎም ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ምዃና መጠን ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ዶባት ሰራዊት ከስፍር ምዃኑ ኸ እቲ ዝቕፅል ሒዝዎ ዘሎ መደብ እዩ እዚ ምስቲ ኣብ ዝሓለፋ ሒደት መዓልትታት ናብ ዝተፈላለየ መንግስታትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ልኢኽዎ ዘሎ ክስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራን እቲ ክኸይድ ዝጸንሐን ጥሙሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደማሚሩ ኩናት ዝዕድሙ ኩነታት ጥሩዞም በፂሖም ምህላዎም ዘመልክቱ እዮም ለባማት መንግስታት ዓለም እንተሃልዮም እቲ ኩናት ከይተወልዐ ደው ንኽብል ምትእታው ክገብሩ ግን ተስፋ ኩላትና እንዳበልኩ ብኻልእ ጽሑፍ ክሳብ ዝምለሰኩም መቐናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ ዋጋ ከፍለናል ወንድሞቻችን አተናል ህይወት ገብረናል ደም ከፍለን ያመጣነው ሰላም ነው ደም ከፍላችሁ ተጨንቃችሁ ያመጣችሁት ሰላም ነው እንደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሺ ከፍለናል እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺ ከፍለናል ሆም ብለው ነው የሚያደርጉት እኛን ለመነጠል ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር ነው የኛ ችግር የኤርትራኖች ችግር ነው በህይወት ያለን ሰዎች ነን መመስከር የምንችለው